सुनाओ। اقترب للناس بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتين آيتين يعرضوا ويقولوا سحر ويقولوا سحر مستمر. مستمر. आगे तीसरी आयत नहीं आती। जब वो सुनाएगा मैं पता करने के बाद وكذبوا واتبعوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما في صحف في مزدجر. फर्क है, मुज़दजर है और किसी जगह आता है भी आएगा, मुज़दजर भी आएगा कुछ। मुज़दजर आगे क्या आता है, नहीं आता। हिकमतुन बालिगतुन हिकमतुन बालिगतुन वमा وما تغني النذر فتول عنهم وتولى عنهم يوم يدعو الداعي والداعي إلى شيء نكر. अरे नहीं याद है। अच्छा काम हो गया, चल भाई तेरा सुनते हैं।